তো সর্বপ্রথম আপনার সামনে আমি এখন নাত রাসূল পরিবেশন করছি, তোমার যোগ দেখবেন। ইয়া মুহাম্মাদ সাল্লি আলা মুস্তাফা সামনে আমি এখন উর্দুতে নাত রাসূল পরিবেশন করছি, তোমার যোগ দেখবেন। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম अपने रजा के कुर्बान ले जाओ प्यारे रजा के कुर्बान ले जाओ এটা করে শেষ করবি रजा के कुर्बान ले जाओ सिचने दिखाए कुर्बान ले जाओ सिचने सिखाया नामे मोहम्मद सिचने सिखाया नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू ধন্যবাদ জানাই শাকিরুন খান 24 পরগনা থেকে এসেছে। উনি খুবই সুন্দর ইসলামিক সঙ্গীত শুনিয়েছে, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। আর মাঝে